नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के ICBM मिसाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद और फिर सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के बाद ऐसा लगता है कि दोनों मुमालिक तबाही के दहाने पर खड़े हैं और बाकायदा हमले की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। इंडियन लीडर तो शायद इलेक्शन जीतने के लिए और इंडियन मीडिया शायद अपनी रेटिंग के लिए अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। चुनांचे इस जंगी माहौल में हमने ये फैसला किया कि ज़रा इंडिया के लोगों को पाकिस्तान के एटमी हथियारों के दर्शन करवाए जाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पास किस किस नस्ल के मिसाइल्स मौजूद हैं और इनकी रेंज पर कौन कौन सा इंडियन शहर है। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। दोस्तों, आलमी साइंसदानों के मुताबिक पाकिस्तान को अपने रवायती हरीफ इंडिया पर इसलिए भी बर्तरी हासिल है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा एटमी मिसाइल तैयार कर लिया है कि जो साइज में इस कदर छोटा है कि इसे इंतहाई आसानी से मैदान जंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्लाह पाक के कर्मो फजल से ये वो हथियार है जो अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं। साइज में ये छोटा हथियार जंगी जहाज़ों और आबदोजों के जरिए भी इंतहाई आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेहतर है या फिर इंडिया का। अगर मिसाइलों का जिक्र चल ही पड़ा है तो एक एक करके आप लोगों को इन तमाम मिसाइलों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं जो पाकिस्तान ने खुद अपने ही मुल्क में तैयार किए हैं और इनके दम से ही पाकिस्तान एक मुस्तहकम एटमी कुव्वत है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के शॉर्ट रेंज मिसाइलों की, जो पाकिस्तान ने भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को फेल करने के लिए बनाए थे। भारत ने यह मंसूबाबंदी की थी कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर अचानक और तेजी के साथ हमला करके इन इलाकों पर कब्जा करके इन इलाकों का राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता कर दिया जाए और यूं पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके अपने तमाम फौजी अड्डे पाकिस्तान की सरहद के करीब इसी मंसूबा बंदी के तहत बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल मुतारिफ करवा कर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तानी फौज के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए 60 किलोमीटर की रेंज पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज नसर मिसाइल्स मौजूद हैं जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं और इस 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर कोई भी शख्स, मिलिट्री टैंक या कोई भी फौजी तंसीबात कोयला बन जाएगी। शॉर्ट रेंज नसर मिसाइल के बाद बारी आती है हमारे पास हतफ और अब्दाली मिसाइल की। हतफ एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक ये मिसाइल मल्टी ट्यूब मिसाइल है, यानी लॉन्च करने वाले व्हीकल से एक ही वक्त में एक से ज्यादा मिसाइल दागे जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि हतफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था, लिहाजा पाक फौज ने इस मिसाइल का नाम भी हतफ रखा। और जरा सोचिए कि अगर हतफ लॉन्च किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पर रखे जाने वाले इस मिसाइल के वार से कौन दुश्मन बच सकेगा। दोस्तों, ये तो थे पाकिस्तान के शॉर्ट रेंज मिसाइल। इससे कबल कि मैं आप लोगों का तारुफ पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइलों से करवाऊं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप चंद सेकंड निकाल कर पाकिस्तानी गुमनाम हीरोज के नाम पर अपना सलाम जरूर पेश करें कि जिनके हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत परवान चढ़ने वाली सलाहियत ने पाकिस्तान के शॉर्ट रेंज मिसाइल ऐसे डिजाइन किए कि इनके जरिए एटमी हथियार ले जाए जा सकते हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान ने इंडिया की बिलियंस ऑफ डॉलर की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन की ऐसी की तैसी करके रख दी। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी एटमी साइंसदानों, पाक फौज और ISI से मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के करीब तरीन इंडिया के तकरीबन 10 के करीब शहर पाकिस्तान के गजनवी मिसाइल पर एटमी हथियार बांध कर निशाना बनाए जा सकते हैं। इससे भारत के फौजी अड्डे भी तबाह किए जा सकते हैं। गजनवी मिसाइल के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि इसका नाम सोमनाथ के मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी के नाम पर रखा गया और इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और हमने शाहीन 1 के नाम से मिसाइल बना लिया जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तकरीबन 15 शहर शाहीन 1 के ऊपर बम बांध कर तबाह किए जा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत शाहीन पर ही खत्म नहीं हो जाती। हमारे साइंसदानों का ये नतीजा है कि हमने गोरी मिसाइल बना लिया और यूं हमारी रेंज 1500 से लेकर 1800 किलोमीटर तक बढ़ गई। इंडियन माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन सबसे ज्यादा एटमी हथियार गोरी मिसाइल पर ही नस्ब हैं और भारत के 4 बड़े शहर जिनमें नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर
اور چنئی پاکستان کے اس میزائل کی رینج پر ہیں۔ گویا اگر بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی حماقت کر ہی لی تو پاکستان صرف ایک بٹن دبا کر چند منٹ کے اندر اندر ہی ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان 4 شہروں کے تباہ ہونے سے ان کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی 1800 کلومیٹر کی رینج کے اندر اندر امریکہ، برطانیہ اور رشیا سمندر کے اندر کھڑے ہیں۔ یعنی اگر اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے حمایتیوں نے بھی حملہ کرنے کی غلطی کی تو گوری 1800 کلومیٹر کے اندر پائے جانے والے پاکستان کے تمام دشمنوں کے لیے کافی ہے۔ دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید احسان کیا اور ہم نے شاہین 2 نامی میزائل بنا لیا۔ اس میزائل کی رینج 2500 کلومیٹر ہے اور یہ کلکتہ سمیت بھارت کے بیشتر بڑے شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمتوں کا سلسلہ یہیں پر نہیں روکا۔ اگر انڈیا کے کسی حصے میں، کسی کونے میں، کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہاں تک پاکستان کے میزائلوں کی رینج نہیں اور میں پاکستان سے 3000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی بھی پاکستانی میزائل تباہ نہیں کر سکتا، تو ہم نے اس کے جواب کے لیے شاہین 3 نامی میزائل بنا لیا ہے۔ اس کی رینج 3500 کلومیٹر ہے اور دشمن اسرائیل بھی اس میزائل کی رینج میں آتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس میزائل کی رینج کو ہمیشہ خفیہ رکھا گیا ہے اور بھارتی تجزیہ نگار ہر وقت سر پیٹتے رہتے ہیں کہ پاکستان شاہین کی اصل رینج کیوں نہیں بتاتا۔ اس کی رینج 3000 سے لے کر 3500 کلومیٹر کے درمیان نہیں، بلکہ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، یعنی اس کی رینج اس سے زیادہ ہے اور یہ یورپ اور امریکہ تک حملہ کر سکتا ہے۔ انڈین ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان شاہین 3 کو لے جانے والی جس گاڑی کو استعمال کرتا ہے اس کو ایک سپورٹر وہیکل بھی کہا جاتا ہے، اور چین نے یہی گاڑی شمالی کوریا کو بھی فروخت کی ہے اور ان دونوں کی لمبائی بالکل ایک جیسی ہے۔ شمالی کوریا اس گاڑی کو اپنے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس گاڑی کا شاہین 3 کے لیے استعمال ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ شاہین 3 کی رینج 3500 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہاں پر میں اپنے دوستوں کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ انڈیا کا رونا دھونا تو بنتا ہے، کیونکہ 2010 میں پاکستان نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹیپو 1 اور ٹیپو 2 کے نام سے میزائل کے تجربے کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میزائلوں کی رینج 6000 سے لے کر 7500 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ پاکستان کے ٹیپو میزائل نیوکلیر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یورپ اور پورے امریکہ کا کوئی حصہ، کوئی گلی ایسی نہیں جو پاکستانی ایٹمی میزائلوں کی رینج میں نہ ہو۔ یہی بات پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے کرۂ ارض کے 2 کروڑ 74 مربع میٹر کے علاقہ کو پاکستان کے لیکوڈ اور سولڈ فیول میزائلوں کی رینج کے اندر لا کھڑا کیا۔ تو یہی ہدایات میں انڈیا کو دینا چاہتا ہوں کہ اسے اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے دھیان ہٹا کر اپنے ملک کی غربت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔